नमस्कार मुलिजा आपण देखुचंती न्यूज रूम दर्शक बंधु सेवक कुलंकर पूर्ण प्राण सहयोग रे श्रीमंदिर रे सकारात्मक संस्कार संभव एवं यही महत् उद्देश्य रखी सेवक मानक पई प्रशिक्षण शिविर तथा आलोचना चक्र अनुष्ठित हो जाइतला। एही 2 दिनिया सेवक प्रशिक्षण शिविर तथा आलोचना चक्र नीलाद्री भक्त निवास ठारे अनुष्ठित होइतला एवं श्रीमंदिर मुख्य प्रशासक श्रीयुक्त डॉक्टर अरविंद पाढ़ी एवं पुरी जिलापाल आरक्षी अधीक्षक उपस्थिति रे यह उद्घाटन यही अवसर में मुख्य प्रशासक जे कि श्रीयुक्त पाढ़ी निजर मंतव्य रखिते एवं ता छड़ा से सेवक मानू निजर धन्यवाद ज्ञापन करते एवं ता छड़ा उत्तम सेवकंकर लक्षण से दर्शाई उत्तम सेवक क्या कहुए एवं तांकर केतोटी लक्षण रही से 10टी बिंदु रे निजर मंतव्य से देइथिले याकू 10टी गुण कौन उत्तम सेवकंकर लक्षण कौन तापर मध्य से गुरुत्वारोप करथिले सेगुड़िक हला समर्पण पवित्रता श्रृंखला ज्ञान दायित्वबोध दलगत मनोभाव अन्य को सम्मान दवा निस्वार्थपरता धैर्य और कृतज्ञता। एई प्रशिक्षण तथा आलोचना चक्र रे विभिन्न विषय उपरे आलोकपात करा जायतिला विभिन्न विषय उपरे आलोचना मध्य करा जायतिला एवं एथिरे से सेवक मानक धन्यवाद मध्य देइथिले एवं उत्तम सेवकंकर लक्षण कोन ता उपरे से 10टी पॉइंट रखिथिले एवं एथिरे प्रथम दिनर विषय थिला उत्तम सेवकंक लक्षण श्रीजीउंक शृंखलित नीतिकांति सेवा और सेवक सेही परि द्वितीय दिनर विषय वस्तु थिला शृंखलित दर्शन रे सेवकंक भूमिका उत्तम यात्री परिचर्चा प्रशासन और सेवकंक मध्य समन्वय। हिंदू धर्म हिसाब रे आगे मंदिर को जाउछे तो अलग कोन धर्म आपण भी जदी कोन से ताकर गिरजाघर को जातु किबा मस्जिद को जातु ताकर पवित्रता जदी रहिबो ताहले होय तो सेही जिंस आमे जहा भी आलोचना करू ठीक हिसाब रे बाबा नै सो हाउ डू वी मेंटेन आवर प्यूरिटी पवित्रता को हमें बजाय रखा के कोन करिया दरकार हमें समस्त चिंता करिया दरकार हमें श्रृंखला कथा होचे तो डिसिप्लिन बा श्रृंखला को छाड़ी देले जने उत्तम सेवक हे करिवे आम पई सेमति श्रृंखला मु दरमा पाउछि 10टा 5:30 कारण 10टा आगु मते पहुंचियो कोठी कारण मते ଗୋଟେ बायोमेट्रिक अटेंडेंस देबो मु जदी 10टा आगु पहुंची भी नै ताले होय तो श्रृंखलित सरकारी कर्मचारी हिसाब रे गण आजीव गण बढिबारे जिबे नै तो मु जेमति श्रृंखला रे 10टा आगु जाउछि किबा 5:30 किबा काम थले रात 10टा भी 11टा भी होछि ठीक सेही बोली जण सेवक को भी ताकर श्रृंखला ज्ञान रहया दरकार जदि ताकर गाड़ी अछि किबा अलगा कोनसी कार्यक्रम अछि बा कोनसी नीतिकांत रे सहयोग करया अछि ଆମେ श्रृंखला केबे हेले कोनसी सारे विच्युति करि परिबा नै जोटा कि मोर तृतीय बिंदु रे मु आपनको कहया कि चाहि चतुर्थ रे हमर ज्ञान रहया दरकार ज्ञान जेमति मु गोटे पदवी रे बसछि गोटे चौकी रे बसछि मु जदि मो पाखरे से ज्ञान न रहू नै ताले मु से सरकारी कार्यक्रम का करि पाइबे गोटे अधिनियम विषय नियम विषय बा गोटे जहाँ भी मोर परिसर भितर कार्यक्रम अच्छी ताकि जदि जानि नथिबी ताले मु किबळी भाबरे गोटे सरकारी अधिकारी हिसाब रे अलगा मानू करि पाइबे ठीक सेही बडी जने सेवक मध्ये ताकर जहाँ भी हमर शास्त्र ज्ञान रहया कथा म अलगा जहाँ हमर नीतिकांति संपर्क रे ज्ञान रहया कथा आमे निश्चित भाबरे ताकू आहरण करया दरकार आम क्षेत्र श्रीमंदिर क्षेत्र रे हमर यहाँ पुरुषात्मक हिसाब रे हमर हेरिटेज सिस्टम रे आमे सिखु जने दैतापति सेवक जन्म हलार सब सिखि ना लेकिन हम जते बेले कोनसी हमर कार्यक्रम चालुची गुप्त नीति चालुची होय तो कम बयसर लोक के वरिष्ठ हमर सेवक मान को सिखुछन सेटा हमर अलगा सेवक मान को क्षेत्र रे मध्य प्रयोजन तेरो हमें से ज्ञान रा हरण के बळे करबा बा हमें हमर जो शास्त्र ज्ञान अछि ताकि के बळे भाबे उपयोग करबा हमर महाप्रभु को सेवा रे ताकू दया करी आपण माने ध्यान देबे बोली हम आशा करियो हमें जेमति सरकारी कर्मचारी हिसाब रे वी आर अकाउंटेबल टू द सिस्टम मु जहा कार्यक्रम करूची मु ता ऊपर उत्तरदायित्व अछि मु जदी फुल बट भलो काम करबी मते बाबा मिलु मते बहुत ये भलो अधिकारी बा ठीक काम करू मु जदी किछि खराब काम करची मो ऊपर किछटा निश्चित भाव रे अंकुश रही तेरो हमर अकाउंटेबिलिटी समस्त बा ऊपर अछि वी आर ऑल अकाउंटेबल जने सेवक हिसाब रे मध्य हमर उत्तरदायित्व रही छी हमें जो सेवा करूची बा जो सिस्टम रे बा जो बंधनी भितर हमें अच्छे हम जदि निजर उत्तरदायित्व को ठीक हिसाब रे तुले परिबा तले मो मते मो जेंति कोठी जति बिंदुटा मोर निजस्व मत आपण माने राजी देई पारंती न देई पारंती मो गोटे समानता आणुची जण सरकारी कर्मचारी एवं सेवक भितर एवं सेवक मानकर अलगा अनेक दायित्व रहउची तेरो हमकु हमर उत्तरदायित्व को ग्रहण करिया को पड़िबो तेरो सेटा हमर पंचम बिंदु हिसाब रे
ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଷଷ୍ଠ बिंदु ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଯେମିତିକି ଆମେ କୌଣସି ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ହିସାବରେ ଆମେ ଟିମ୍ ୱାର୍କରେ କାମ କରୁଛୁ। If we do not work as a team, ଆମର ଡେଲିଭରି ମେକାନିଜମ ଠିକ ହବନି। ଆପଣ କେହି କହିପାରିବେନି ଆମର 119 ପ୍ରକାର ସେବା ଅଛି, ଯଦିଓ ଏବେ ସେତିକି ସେବା ରହି ନାହିଁ। ଆମର ସତ୍ତ୍ୱ ଲିପି ଅନୁସାରେ 119 ପ୍ରକାର ସେବା ଅଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ। ଆମେ ଯଦି ସମସ୍ତେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଯୋଗର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସେବକ ମାନଙ୍କର ଯେ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି, ଗଜପତି ମହାରାଜଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜଣେ ଯେକୌଣସି ବହି ସେବକ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଅଲଗା ଯେକୌଣସି ଚିତ୍ରକର ସେବକ ହୁଅନ୍ତୁ, ମହାରାଣା ସେବକ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି ଆମର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସେବାରେ। କାହାକୁ ଆମେ ଗୌଣ କରିବା ନାହିଁ କି କାହାକୁ ଗୋଟେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ଟିମ୍ ୱାର୍କରେ କାମ କରିବା ନାହିଁ, ଆମେ if we do not work in a team work, ତାହେଲେ ଆମର ଯାହା ଫଳ ଆମେ ଆଶା କରିବା ବା ଯାହା ବି ପ୍ରାପ୍ତି ଆଶା କରିବା ହୁଏତ ଏହା ଠିକ ହବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଶା କରିବି ଯେ ଆମେ ଦଳଗତ ମନୋଭାବ ନେଇକି କରିବା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଘୋଷଯାତ୍ରା କରୁଛେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ କିଭଳି ଭାବରେ ସମସ୍ତ ସେବକ ମାନଙ୍କର ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର ସମ୍ମିଶ୍ରଣରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷଟେ ହଉଛି। ଯେକୌଣସି ନୀତିକାନ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ, ଆମର ଯେହେତୁ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ନୀତି ଆସୁଛି ଏବଂ ଆମର ସକାଳୁ ଦ୍ୱାର ଫିଟାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମହାପ୍ରସାଦ ରନ୍ଧନରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମୁଦଲି ସେବକ ମାନଙ୍କର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଯାଏ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ଦଳଗତ ମନୋଭାବ ରହୁଛି ବୋଲି ଆମେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ହାସଲ କରିପାରୁଛୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ବିନ୍ଦୁ ମୋ ମତରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ସେଇଟା ହେଲା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ଶିଖିବା। And this is something which I wish to emphasize. ଏହା ଉପରେ ମୁଁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ରେସ୍ପେକ୍ଟ, ଇଂରାଜୀରେ ଯଦି କହିବା ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଫର ଅଦର୍ସ, କ'ଣ ତାକୁ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ସେଇଥିରେ ଆମେ କେବଳ ଅଲଗା ସେବକ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ବା ସମ୍ମାନ ଦେବା ନାହିଁ ବା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମର ସମ୍ମାନ ଅଜାଡ଼ିତ ଦେବା ହିଁ ଦେବା, କେବଳ ସେବକ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଦେବା ନାହିଁ। ଆମର ଯେଉଁମାନେ ଡିଭୋଟି ଅଛନ୍ତି, ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଅଛନ୍ତି, ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ଶିଖିବା, ତାକୁ ଦୟାକରି ଆମେ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ ନେବା, ଯାହାକୁ କି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ବିନ୍ଦୁରେ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଆମର ସେଲ୍ଫଲେସନେସ୍ ବା ନିସ୍ୱାର୍ଥପରତା। ବେଳେବେଳେ ଏମିତି ଆସିବ ଆମେ ଆମ ନିଜ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ କହିବା, କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ବି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆସିବ ଯୋଉଥିରେ କି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ବଳିଦାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ, ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜର ନିସ୍ୱାର୍ଥପରତାକୁ ପରାକାଷ୍ଠାକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଏହାକୁ ଯାଇକି ସମସ୍ତେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଯେ ଆମେ କିଭଳି ଭାବରେ ନିଜ କଥା ଚିନ୍ତା କଲେ ବି ଆମର ନିଜର ନିସ୍ୱାର୍ଥପରତାକୁ ଆମେ ବଜାୟ ରଖିବା, ତା ଉପରେ ସମସ୍ତେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା। ନବମ ପଏଣ୍ଟରେ ମୁଁ କହିବି ଯେ we need to be patient। ବହୁତ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଧୈର୍ଯ୍ୟଚ୍ୟୁତି ହେବାର ମୁଁ ଦେଖିଛି। ଯେମିତି କହିଲି 3 ବର୍ଷର ମୋର ଅଭିଜ୍ଞତା ଅଛି। ଏବେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପାରୁ ଏବେ ବଡ଼ ଠାକୁରଙ୍କ ଯୋଉ ଅଘଟଣ ହେଲା ସେଇ କ୍ରମରେ ମତେ ଆଉ ଥରେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି। ମୁଁ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରେ ଯେ ମୁଁ ମୋର ଚାକିରି ଜୀବନରେ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଛି। ମୁଁ ଦେଖିଛି ବେଳେ ବେଳେ ଆମର କିଛି ସେବକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟଚ୍ୟୁତି ତାଙ୍କର ଘଟେ। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଯଦି ରଖିବା ନାହିଁ ହୁଏତ ଠିକ ହିସାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟଚ୍ୟୁତି କରିବା ନାହିଁ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ଆମେ କାମ କରିବା ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କରିବା। ଏବଂ ଯୋଉ ଉପର 9ଟି ବିନ୍ଦୁ ମୁଁ କହିଲି ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ସମ୍ମିଳିତ କରିବା ତାହେଲେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ହେଲା ମୁଁ ଯଦି ପ୍ରଥମରେ କହିଲି ସମର୍ପଣ ମନୋଭାବ, ଦଶମରେ ଯୋଉ ବିନ୍ଦୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଗ୍ରାଟିଟ୍ୟୁଡ ବା କୃତଜ୍ଞତା। ଆମେ କୃତଜ୍ଞ ରହିବା। ଆମେ ଭଲକୁ ଭଲ ନ କହିଲେ ବି ଭଲକୁ ଅସାର ପାଇବା। ମତେ ବେଳେ ବେଳେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗେ ଆମେ କିଛି ଭଲ ଯାହା ବି ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କରୁ, କିଛି ଲୋକ ସେଇଥିରେ ବି ଟିକେ ତ୍ରୁଟି ବିଚ୍ୟୁତି ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର। ମୁଁ ମନା କରୁନାହିଁ, ଆପଣ ହୁଏତ ଆମକୁ ବାହା ନ ଦିଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ଭଲ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ବି କୃତଜ୍ଞ ହେବା ପାଇଁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଂକଳ୍ପ କରୁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଉଭୟ ଆମେ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏବଂ ଆପଣ ପ୍ରଶାସନକୁ ଯଦି କୃତଜ୍ଞତାର ମନୋଭାବ ଦେଖେଇବେ ତାହେଲେ ଆମ ଭିତରେ ଉତ୍ତମ ସମନ୍ୱୟ ରହିବ। ମୁଁ ଯୋଉ 10ଟି ବିନ୍ଦୁ କହିଲି ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ତାକୁ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରୁଛି। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ କହିଲି ସମର୍ପଣ ମନୋଭାବ ବା ଡିଭୋସନ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ମୁଁ କହିଲି ପବିତ୍ରତା ବା ପ୍ୟୁରିଟି, ତୃତୀୟରେ ମୁଁ କହିଲି ଶୃଙ୍ଖଳା ବା ଡିସିପ୍ଲିନ, ଚତୁର୍ଥରେ ମୁଁ କହିଲି ଆମର ଜ୍ଞାନ ବା ନଲେଜ, ପଞ୍ଚମରେ ମୁଁ କହିଲି ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ବା ଆକାଉଣ୍ଟେବିଲିଟି, ଷଷ୍ଠରେ ମୁଁ କହିଲି ଆମର ଦଳଗତ ମନୋଭାବ ରହିବା କଥା ବା ଟିମ୍ ୱାର୍କ ରହିବା କଥା, ସପ୍ତମରେ କହିଲି ମୁଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମର ଯାହା ଗଭୀର ସମ୍ମାନ ରହିବା କଥା, ତା ସହିତ ପରସ୍ପରକୁ ଆମେ ସମ୍ମାନ କରିବା ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରିବା ବା ରେସ୍ପେକ୍ଟ, ଅଷ୍ଟମରେ ମୁଁ କହିଲି ସେଲ୍ଫଲେସନେସ୍ ବା ନିସ୍ୱାର୍ଥପରତା, ନବମରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ
न हरैबा पई कहली बा धैर्यवान होबा पई कहली बा पेशेंट हेबा पई कहली पेशेंस रखिया पई एवं दशमर जो 10टी बिंदु आपण कहली दशमरे मु आपमान को विनम्र निवेदन करी जे आमे उभय उभयଙ୍କ प्रति कृतज्ञ रहिबा।